U.S. Consulate General Karachi partners with sports personalities to raise awareness and inspire action to combat climate change. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फवाद आलम। मैं आज अमरीकी कौंसल खाने में अमरीकी और पाकिस्तानी साथियों के साथ आपको प्लास्टिक की थैलियों के माहौल पर पड़ने वाले मुनफी असरात पर आगाही फराहम कर रहा हूं। दुनिया भर में लोग मौसमियाती तब्दीली के असरात से मुतासिर हो रहे हैं और प्लास्टिक की थैलियों की वजह से पैदा होने वाली आलूदगी इसमें इजाफे का बायस है। क्या आपको मालूम है कि प्लास्टिक की थैलियों को ज़मीन में तहलील होने में 20 से 500 साल तक लग जाते हैं, जबकि एक प्लास्टिक की थैली औसतन सिर्फ 12 मिनट के लिए इस्तेमाल होती है। दुनिया भर में सालाना तकरीबन 10 खरब एक मरतबा इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की थैलियाँ इस्तेमाल होती हैं, जो कि एक मिनट में तकरीबन 20 लाख बनती हैं। और हर 20 इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक की थैलियाँ में से सिर्फ एक को रिसाइकिल किया जाता है। और ये प्लास्टिक की थैलियाँ ज़मीन, हवा, समंदर और आबी वसाइल को यकसा तौर पर आलूदा करती हैं। रिसाइकलिंग की शरह कम होने की वजह से प्लास्टिक की थैलियाँ बरसाती नालों को बंद करके सैलाब का बायस बनती है। तो हर मुमकिन कोशिश करें कि कचरा कम से कम फैलाएं और जब भी मुमकिन हो प्लास्टिक की थैलियों को दोबारा इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल थैलियों का इस्तेमाल करें, यानी वो थैलियाँ जो मिट्टी में दबाने से कम अरसे में तहलील हो जाती है। और ख़रीदारी करते वक्त हमेशा दोबारा इस्तेमाल लायक माहौल दोस्त थैलियाँ और थैले साथ ज़रूर लेकर जाएं। हम सब मिलकर मौसमियाती तब्दीली के असरात से महफूज बनने के लिए प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल कम करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माहूर शहजाद। आज मैं अमरीकी और पाकिस्तानी दोस्तों के साथ अमरीकी कौंसलेट कराची में हवा से तवन्नाई बनाने के फ़वाइद के बारे में आगाही फराहम कर रही हूँ। हवा से तवन्नाई एक काबिल तशरीह तवन्नाई का ज़रिया है जो हवा की ताकत को विंड टरबाइन के ज़रिए बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल करती है। फॉसिल फ्यूल के मुकाबले में हवा से पैदा की गई बिजली माहौल दोस्त है। हवा की तवन्नाई आलमी सतह पर तवन्नाई की पैदावार की सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए ज़राए में से एक है। 2020 में आलमी सतह पर बनाई गई बिजली का 6% हवा से पैदा की गई बिजली से हासिल हुआ। हवा से तवन्नाई दुनिया में तवन्नाई की पैदावार की सबसे सस्ती सूरत है। एक विंड टरबाइन उसे बनाने, इंस्टॉल करने, चलाने और बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल होने वाली तवन्नाई से 80 गुना ज़्यादा तवन्नाई पैदा करती है। हवा की ताकत से पैदा होने वाली 1 मेगावाट बिजली 400 से 900 घरों को बिजली फराहम करने के लिए काफ़ी है। हवा से हासिल तवन्नाई हवा को फॉसिल फ्यूल से चलने वाले पावर पॉइंट्स की तरह आलूदा नहीं करती, जो ज़र्रात, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, जो इंसानी सेहत और माशी नुकसान का बाइस बनते हैं। विंड टरबाइन मौजूदा फार्मों पर बनाए जा सकते हैं, जिससे दही इलाकों की मईशत को फ़ायदा पहुँच सकता है। और सबसे बढ़कर हवा की तवन्नाई वाफर और हमेशा के लिए काबिल इस्तेमाल है। 2020 में हवा से तवन्नाई की पैदावार ने दुनिया को 305 मिलियन मेट्रिक टन के बराबर आलूदगी से बचाया। ये 66 मिलियन गाड़ियों को सड़कों से हटाने के बराबर है। तो आएं हम सब मिलकर मौसमियाती तब्दीली के असरात से महफूज बनने के लिए हवा से तवन्नाई के असूल को बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन सरदार। मैं आज अमरीकी कौंसल खाना कराची में अमरीकी और पाकिस्तानी साथियों के साथ आपको रीसाइकलिंग के फ़वाइद पर आगाही फराहम कर रहा हूँ। क्या आपको मालूम है कि प्लास्टिक की 10 बोतलें रीसाइकिल करने से हासिल शुदा तवानाई एक लैपटॉप को 25 घंटे तक चला सकती है। 1 टन कागज़ को रीसाइकिल करने से 322 गैलन पेट्रोल इस्तेमाल करने के बराबर तवानाई की बचत हो सकती है। 1 टन एल्युमिनियम के डब्बों को रीसाइकिल करने से 21 बैरल के बराबर की तेल की बचत होती है। रिसाइकलिंग से माहौलियाती आलूदगी कम होती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकती है। रिसाइकलिंग से तवानाई की बचत होती है। रिसाइकलिंग कुदरती वसाइल को महफूज करती है और जंगली हयात को तहफ़्फ़ुज़ देती है। तो आएँ हम सब मिलकर पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात से महफूज बनाने के लिए रिसाइकलिंग को बढ़ाएँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यूनुस खान। मैं आज अमरीकी कौंसल खाना कराची में अमरीकी और पाकिस्तानी साथियों के साथ आपको दरख्तों की अफादियत पर आगाही फराहम कर रहा हूँ।
درخت بھی سڑکوں، عمارتوں اور تفریحی سہولیات کی طرح کمیونٹی کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہیں۔ درخت آکسیجن پیدا کر کے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کم کر کے آب و ہوا کی تبدیلی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ درخت آلودگی پھیلانے والے گیسوں کو جذب کر کے زراعت کو اپنے پتوں اور چھال کے ذریعے فلٹر کر کے ہوا کو صاف کرتے ہیں۔ درخت گھلیوں کو سایہ فراہم کر کے اور اپنے پتوں کے ذریعے پانی کے بخارات چھوڑ کر شہروں کا درجہ حرارت 1 سے 2 ڈگری کم کرتے ہیں۔ درخت مٹی کے کٹاؤ کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ شہری علاقوں میں درختوں کی موجودگی ذہنی اور نفسیاتی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ ایک سال میں 1 ایکڑ پر لگے درخت 18 لوگوں کے لیے آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ تو آئیں ہم سب مل کر پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے محفوظ بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ آج میں امریکی قونصل خانہ کراچی میں امریکی اور پاکستانی ساتھیوں کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے کے لیے شمسی توانائی کے فوائد کے بارے میں آگاہی فراہم کر رہا ہوں۔ شمسی توانائی کے ذریعے صاف ترین توانائی کا حصول ممکن ہے جو ماحول دوست ہے۔ شمسی توانائی کا استعمال فضائی آلودگی کو کم کرتا ہے کیونکہ فوسل فیول فضائی آلودگی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ شمسی توانائی سے پانی کی بچت ہوتی ہے۔ شمسی توانائی بجلی کی لاگت کو کم کرتی ہے۔ تو آئیں ہم سب مل کر پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے محفوظ بنائیں اور شمسی توانائی کا استعمال بڑھائیں۔ السلام علیکم، میں حاجرہ خان پاکستان نیشنل وومنس فٹ بال ٹیم کی کیپٹن ہوں۔ میں آج امریکی قونصل خانہ کراچی میں کچرا کھلے عام جلانے کے نقصانات اور موسمیاتی تبدیلی پر اس کے اثرات پر آگاہی فراہم کر رہی ہوں۔ کھلے عام کچرا جلانا انسانی صحت کے لیے بہت خطرناک ہے کیونکہ اس سے دھواں پیدا ہوتا ہے جس میں نائٹروجن آکسائڈ، مختلف ذرات، بھاری دھاتیں اور تیزابی گیسز شامل ہیں۔ یہ گیسز ماحول اور انسانی صحت کے لیے زہریلی ہیں جن سے کینسر، پیدائشی نقائص، دل کی بیماری اور سانس کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا اپنے علاقے کو آلودگی سے محفوظ رکھنے کے لیے کوڑا ہمیشہ محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگائیں۔ آئیں ہم سب مل کر پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے محفوظ بنائیں۔ السلام علیکم، میں ہوں کریم اللہ خان، پاکستان فٹ بال ٹیم کا کیپٹن، اور آج میں امریکی قونصل خانہ کراچی میں ہوں تاکہ ہم موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر بات کر سکیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کراچی نے حالیہ برسوں میں شدید گرمی کے مہلک اثرات کا سامنا کیا ہے؟ کراچی اب دنیا کے ان شہروں میں شامل ہیں جس کو موسمیاتی تبدیلی سے شدید خطرات ہیں، اور کراچی کے شہریوں کو ہر سال موسم گرما میں ہیٹ ویو کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر ماحولیاتی آلودگی کو کم کریں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے علاقے میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، شمسی توانائی کا استعمال بڑھائیں، جہاں تک ممکن ہو پبلک ٹرانسپورٹ یا رائڈ شیئرنگ کریں تاکہ ماحول میں کم سے کم آلودگی شامل ہو۔ کوڑا کرکٹ کو جلائیں نہیں بلکہ محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگیں۔ تو آئے ہم سب مل کر پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے محفوظ بنائیں۔